Hello, good morning everybody. I hope you guys are okay. Good. Welcome back to this channel with me again, Sukri. Kali ini kita udah sampai ke unit 4, unit 4, yaitu kita membahas present continuous and present simple 2. Sebelumnya di unit 3 kita bahas yang pertama, ini yang kedua gitu ya, yang I'm doing and I do. Nah, untuk masing-masing ini I'm doing itu ada di unit 1 dan yang di I do ini ada di unit 2. Kalau teman-teman tertarik untuk melihat secara lengkap pembahasannya, boleh dilihat di playlistnya ya. Nah, jadi kita akan masuk ke unit 4. Jadi kita langsung ke yang A aja. Nah, kita menggunakan continuous, bentuk continuous seperti I'm riding, it's raining, I'm riding boleh juga ya, I'm waiting juga boleh, I'm reading. Nah, itu adalah untuk aksi ataupun yang terjadi pada saat kita berbicara itu sudah dimulai tapi belum selesai. Ada sudah dimulai tapi belum selesai. Nah, tetapi beberapa kata kerja seperti know atau like, know tahu, like suka, biasanya tidak umum gitu digunakan untuk continuous. Misalnya kita tidak mengatakan I'm knowing, they are liking, tapi kita mengatakan I know they like. Ingat ya, seperti itu. The following verb are not normally used in the present continuous. Ini dia tertampil pada tabel ini. Nah, ini tabel ini boleh dihafal ya kata kerjanya yang kata kerja yang agak jarang nih digunakan pada term si present continuous ya. Misalnya like, want, need, prefer, know, realize, understand, recognize, believe, suppose, remember, mean, belong, fit, contain, consist, seem. Makanya kita jarang mendengarkan orang bilang I am understanding, tapi bilang I understand, or I want, I like, bukan I am liking. Jarang ya kita dengar I remember, bukan I am remembering. Ya, I fit with this course. Jadi bukan I am fitting gitu ya. Jadi ya udah seperti itu. Misalnya ini ada contoh, I'm hungry, I want something to eat. Bukan I'm wanting. Memang pada saat itu ya dia ini sedang berlangsung ya, emang pengen dia, tapi nggak kita bilang pakai continuous dia. Ini untuk ini ya, beberapa kata kerja ya. Nah, kemudian yang B, think ini ada dua pembagiannya. Ketika kita sebagai believe or have an opinion, kita nggak menggunakan continuous. Misalnya I think Mary is Canadian, but I'm not sure. Not I'm thinking. What do you think of my idea? What is your opinion? Nah, so ketika kita bilang I think math is hard, ya kan? Bukan biasanya kita bilang seperti itu. Nah, jadi jarang ya, atau agak gimana ya, kita tidak menggunakan I am thinking. Nah, I'm thinking math is hard. Also misalnya I think you are beautiful, not I'm thinking you are beautiful. So ya, kemudian think untuk consider. Jadi consider ini kita biasanya pakai continuous jika memungkinkan gitu ya. Consider itu dia apa ya, bahasa Indonesianya itu considering considering, kok lupa ya bahasa Indonesia apa ya, mempertimbangkan. Misalnya kita masukkan ke contoh pertama ya, I'm thinking about what happened. I often think about it. Nah, ketika kita consider kayak memikirkan, mempertimbangkan, itu memperhitungkan, itu kita biasa pakai continuous is possible. Bisa aja misalnya I think about what happened. I think about what happened. I often think about it. Nikki is thinking of giving up her job.
It means she is considering. Dia mempertimbangkannya, ya udah boleh kita pakai itu. Kemudian kita masuk ke yang see. See ada kata verbnya ada see, hear, I hear you. See, hear, smell, taste, look, feel. Biasanya kita menggunakan present simple tidak continuous pada see, hear, smell, taste. Nah, misalnya, do you see the man over there? Ya. Not are you seeing the man over there? Nah, biasanya seperti itu. The room smells. Let's open a window. Memang pada saat itu kan si ini roomnya itu bau ya. Masih terjadi, belum selesai, masih bau. Harusnya kan ya, misalnya the room is smelling gitu kan. Let's open a window gitu kan. Nah, tapi kita untuk ini termnya see, her, smell, taste itu kita pakai simple present. Contohnya lagi, this soup doesn't taste very good. Oke. Nah, kita dapat menggunakan simple present or continuous untuk mengatakan how somebody looks or feel now. Bagaimana orang terlihat atau apa yang dia rasakan. Misalnya, you look very well today, or you are looking well today. Ya, itu boleh, kita bebas ya milih. Misalnya, how do you feel right now? How are you feeling now? Ya, boleh kita pakai untuk menanyakan looks kayak kelihatan ya, kelihatan atau bagaimana dia terlihat, atau feels yang dia rasakan, Nah, but I usually feel tired in the morning. Karena dia in the morning, dia udah kayak repeatedly, dia berulang-ulang, maka kita tidak menggunakan I'm usually feeling, tapi langsung aja I usually feel tired in the morning, karena dia udah kita jelaskan ya yang di bagian unit 1 dan 2 lebih jelasnya. Nah, kemudian yang D, am, is, are, being. I'm being, is being, are being. You can say he's being or you are being, dan lainnya untuk menyatakan perilaku seseorang saat ini gitu ya. Nah, misalnya contoh, I can understand what he's being so selfish. Aku nggak ngerti nih kenapa dia sangat begitu selfish itu egois. He isn't usually like that. Biasanya dia nggak seperti itu loh gitu ya. Being selfish, behaving selfish now. Nah, sebenarnya itu ya, behaving selfish now. Now-nya dia, ada now-nya, makanya kita pakai being gitu ya. Nah, the bed is icy, don't sleep. Kemudian di reply sama dia, don't worry, I'm being very careful. Berarti pada saat itu behaving very careful now. Nah, compare, akan kita bandingkan sama seperti ini. He never thinks about other people. He's very selfish. Jadi secara general dia memang egois gitu. Tidak hanya untuk saat itu gitu ya. Kan kadang-kadang misalnya kita lihat misalnya ada orang biasanya dia ceria, cheerful, tapi pada saat itu dia murung. Tapi kan pada generalnya dia orang yang cheerful gitu ya. Misalnya I don't like to take risk. I'm very careful person. Pada generalnya atau pada ininya umumnya emang dia yaitu very careful person. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kita pakai si simple present. Kita menggunakan am, is, are, being to say how person is behaving. Tadi udah dijelaskan, doing something they can control now. Nah, dia yang dapat dikontrol mereka ya, tapi biarpun kita egois itu kan sebenarnya kita yang mengontrol kan, ataupun kita murung kita yang mengontrol, karena suasana hati kita buruk, kita jadi ini nggak ceria gitu ya. Tapi kalau untuk situasi nggak seperti ini, contohnya Sam is ill, not is being ill, karena dia sebenarnya dia nggak
mau sebenarnya buat sakit, tapi emang sakit. Are you tired? Are you tired? Nah, not are you being tired. Nah, jadi yang dimaksudkan ya, kita capek, bukan kita sengaja buat capek, tapi emang capek aja gitu ya. Nah, jadi kita untuk situasi tertentu, yang situasi nggak kita kontrol, itu kita pakai yang present ya. Misalnya, are you hungry? Bukan, are you being hungry? Karena lapar itu nggak kita kontrol pun lapar ya kita gitu ya. Nah, this for the materials, materinya. Kemudian sekarang kita udah masuk ke exercise. Kita ingat ya, kita usahakan active learning. Active learning means kita sering latihan, mengulang-ulang, menanyakan apa yang sudah kita pelajari. Itu menjadi lebih efektif daripada pasif. Biarpun nanti teman-teman udah mendengarkan video ini, harapannya tetap mencatat gitu ya, mencatat, ataupun nanti ada kosakata yang harus dihafalkan kayak tadi terms table yang table ini yang nggak biasa digunakan di present continuous. Mungkin aku juga bakal hafal sih, kayak like, want, need, prefer, itu juga aku hafal. Nah, harapannya juga teman-teman juga seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke exercise. Oke, kita coba yang pertama dulu ya. Jadi permintaan si 4.1 ini, put the verb into the correct form, present continuous atau present simple. Jadi kita menentukan bentukannya present continuous atau present simple. Oke. Are you hungry? Kemudian ada do you want something to eat? Oke, karena hungry nggak bisa dikontrol ya. Oke. Alan says he's 19 years old, but nobody believes believes ya, karena nggak satu orang pun believes him, karena kita tadi termnya table ini kan believe itu kita nggak pakai continuous. She told me her name, but remembering nggak ada remembering, berarti I do not remember gitu ya. I don't remember. Number 4, don't put the nomor 11-12 buat kalian ya. Number 4, don't put the dictionary away. Jangan letakkan kamus itu kayak jangan jauhkanlah si kamus itu. Aku masih menggunakan. I am using. Karena kan pada saat itu dia masih menggunakan, dan using boleh kita pakai ing ya. I'm using atau I'm still using it boleh. I'm still using it boleh. Number 5, don't put the dictionary away. I need it. I still need it boleh ya. I need. Kenapa nggak needing? Karena needing tadi udah kita lihat di sini need ya, need. Nah, tidak pakai continuous. Number 6, air consists, pakai s karena kita menggunakan singular air. Kenapa nggak consisting? Karena nggak bisa juga. Who is that man? Siapa pria itu? What does he want? Who is that man? Why is he looking at us? Karena boleh pakai ini ya, pakai continuous. Who is that man? Karena nggak ada recognizing, jadi berarti do you recognize? Jelek banget ya tulisannya. Recognize. Nah, number 10, I'm thinking, berarti consider ya, berarti I selling my car. Nah, berarti I'm thinking, berarti
karena dia masih consider kan. Tapi kalau misalnya tadi dia mana dia, I think kalau dia belief or opinion, what do you think, itu baru kita pakai simple present gitu ya. Use the word in brackets to make sentences. Oke. Ini pola baru ya, di 1, 2, 3 belum ada kita ketemu yang kayak gini. Kita lihat yang pertama dulu. Ini ada dua wanita. You not seem very happy today. You don't seem very happy today. Okay. Number 2. Are you okay? You look worried. Harusnya apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat khawatir. I think. Berarti kan dia sedang berpikir lah. Kenapa dia kayak khawatir gitu? Berarti paling mungkin ya I'm thinking ya berarti. Kalau I think katanya ya apa? Kan harus ada I think about me gitu kan. Ya udah I'm thinking. Oke. Kemudian ini ada si cewek megang umbrella. Kemudian jawaban si cowok, I have no idea. Berarti pertanyaan ini ya. Ya ada who does this umbrella belongs to gitu ya. Kalau AM sih umbrella belongs to. Nah, oke. Kemudian number 4, this smell good. Smell. This ya udah smell aja. Smell. Tapi pakai S, jangan lupa. Smells good. Karena smell nggak pakai smelling ya. Number 5. Excuse me. Terus jawabannya no it's free. Berarti kan dia nanya ya. Anybody sits there? Anybody? Oh sorry. Kalau sitting bisa nggak ya? Bentar. SSS. Oh, sitting rupanya bisa guys. Berarti sorry. Excuse me, is anybody sitting there gitu ya? Betul nggak sih? Kok tara gue ya? Is anybody sitting there? Bener ya, berarti kayak tanya. Oke. Number 6. These clothes not fit me. Fit berarti kan nggak bisa pakai ya, berarti these clothes karena dia banyak. Does bukan does aja. Don't fit me berarti do not. Don't fit me. They are too small. Okay. Easy lah. Alah, lupa. Harusnya kalian ada juga yang jawab yang nomor 6. Ya udah, ini aku sisain buat kalian 6, 7 sama nomor 6. 4.3. Are the underlined verbs okay? Correct them where necessary. Kita nanya ini udah bener nggak gitu ya. Kalau misalnya masih masih salah, benerin gitu ya. Kita lihat nomor 1. Number 1, Nikki is thinking of giving up her job. Oke, udah dijelaskan tadi ya. Dia kalau about consider or about apa yang dia pikirkan ya, kita boleh pakai continuous. Gitu kan penjelasannya. Iya dong. Oh enggak, no. Iya benar. Tapi kalau believe or have opinion, nah itu baru.
I think you are good. Nah, bukan I'm thinking you are good gitu. Oke. It's not true. I'm not believing. Gak ada. I'm feeling hungry. Okay. Oh, I'm feeling hungry. Feeling kan boleh ya berarti. I'm feeling hungry. Is there anything to eat? Tapi feel itu boleh juga pakai. Jadi dua ya kayaknya jawabannya ini ya. I feel juga bisa aja. Nih, you can use the present simple to say how somebody looks or feel. Present simple atau present continuous, berarti dua-dua juga benar nih. Bisa aja kita bikin ini oke. Satu lagi jawabannya I feel hungry. Oke ya. Nah, number 4, I've never eaten that fruit. Aku belum pernah makan buah itu loh. What is it tasting like? Hah? Tasting itu masuk ke sini nggak sih? Oh, ada. Nah, ini. Taste itu biasanya present simple ya. Seeing sebenarnya tapi biasanya normally use ya pakai tidak pakai continuous, berarti I've never eaten that fruit. What does it taste? Nah, oke. Number 5, I'm not sure what she does. I think, nah ini apa namanya, menurutnya ya. Kalau menurutnya dia berarti simple present, berarti ini oke. Number 6, oh kalian ya. Jangan lupa jawab di komentar biar kalian latihan juga. Kemudian number 4.4, complete sentence is or are being continuous is are simple. I cannot understand why he's being selfish. She's being so selfish. Isn't usually like that. Okay, you'll like Sophie when you meet her. You will like Sophie when you meet her. She is very nice aja lah ya. She is very nice. Sarah karena at the moment ya. Berarti Sarah is being very nice at the moment. I wonder why. Oke. Ini jahat sih Sarah ini karena ada maunya, dia baru baik-baik dia. At the moment they've just got married. They are being happy. They are nggak pakai being ya. They are very happy. They just got married. Number 5, you are normally very patient. Sabar. So why? So why? Karena dia bilang kan biasanya, tapi pada saat itu kan pada short time dia nggak begitu ya. Why are you berarti? Are you being so unreasonable about waiting 10 more minutes? Oke. Itu aja pembahasan kita kali ini ya. Seru kan? Ternyata seru juga ya bahas bareng kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Aku harap bisa membantu juga. Kita akan selesaikan ya struktur grammar ini. Ini udah kita dari 4 dari 145. Nice. Thank you all.